नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम जी। सलाम की ख़ास पेशकश राह निजात के साथ हाजिर खिदमत हूँ मैं अतहर सईद। और नाज़रीन आपके तमाम तर सवालात के जवाब देने के लिए हमारे आज के मौजू पर हमारी रहनुमाई फरमाने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब, मारूफ आलिम, मुफक्किर और दानिश्वर। सबसे पहले इस्तक़बाल तहे दिल से मौलाना साहब, दिल की गहराइयों से आपका हम इस्तक़बाल करते हैं, खैर मक़दम करते हैं। नाज़रीन, रिश्तों की बात करते हैं। रिश्ते अल्लाह की नेमत हैं। समाज में मुख्तलिफ़ रिश्ते अल्लाह ने हमें इनायत किए हैं। अगर हम खून के रिश्तों की बात करें तो खून के रिश्ते हमारे हुआ करते हैं, मसलन माँ बाप, भाई बहन वगैरह। इसके अलावा समाजी रिश्ते हुआ करते हैं, मसलन दोस्त वगैरह। और एक रिश्ता और अल्लाह ने हमें अता किया है, बहुत खूबसूरत रिश्ता है ये रिश्ता है बीवी का। शौहर और बीवी का रिश्ता, ये रिश्ता ही बहुत खूबसूरत हुआ करता है। और इस रिश्ते की बुनियाद एतबार हुआ करती है, भरोसा हुआ करता है, और साथ में हम आहंगी इस रिश्ते की बुनियाद हुआ करती है। लेकिन तस्वीर का एक रुख ये भी है कि कई मरतबा हम आहंगी हो जाती है, आपसी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बेहतर हो जाती है, लेकिन कई मरतबा ये रिश्ता तल्ख़ हो जाता है। ज़रा सी बातें हुआ करती हैं, उसमें ये रिश्ता तल्ख़ हो जाता है। बहुत सारी बातें हमने मर्दों के हवाले से की हैं। मर्दों के जुल्म व तशद्दुद का शिकार ख़वातीन होती हैं, इस पर अक्सर व बेशतर हम बात करते हैं, समाज में आम तौर पर देखा जाता है। लेकिन आज हम तस्वीर का दूसरा रुख देखने जाने वाले हैं कि तस्वीर का दूसरा रुख किस तरीके का है। मौलाना साहब, समाज में हम देखते हैं कि ख़वातीन तो जुल्म व तशद्दुद का शिकार होती हैं मर्दों के, लेकिन क्या तस्वीर का दूसरा रुख भी हुआ करता है? यानी मर्द भी क्या औरत के जुल्म व तशद्दुद का शिकार हो सकते हैं? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। देखिए, कुदरत ने औरत और मर्द में मर्द को जिस्मानी तौर पर एक मजबूती दी है। वो उसमें कुछ कुदरत की मसलिहतें हैं, उसकी जो जिम्मेदारियां हैं, उसके जो काम हैं, उसकी वजह से इसकी ज़रूरत थी कि जिस्मानी तौर पर मर्द को मजबूत बनाया जाए। और औरत की जिम्मेदारियां चूँकि घरेलू किस्म की हैं, बच्चों की परवरिश तरबियत की हैं, उसके मिजाज में एक नरमी, एक नज़ाकत ये रखी गई है। इसका फ़ायदा उठाकर जिस तरह से मर्द जुल्म करते हैं कभी कभी ख़वातीन पर, इसका दूसरा रुख ये भी होता है कि कभी कभी बाज़ बातों की वजह से मर्द के ऊपर ख़वातीन भी, आम तौर पर ऐसा नहीं होता लेकिन बहुत सी दफ़ा ऐसा होता है कि औरत भी जुल्म करती है मर्द के ऊपर। उसके बहुत सारे असबाब होते हैं। मर्द के अंदर बाज़ कमज़ोरियाँ होती हैं जिसकी वजह से वो उसके जुल्म का शिकार होता है और वो अपना दिफा करने में नाकाम होता है। कभी कमाने में कमज़ोर है, वो आराम तलब है, घर की ज़रूरतों के बकदर कमाने नहीं जाता, कुछ काम नहीं करता। कभी ऐसा भी होता है कि ज़्यादा बोलने, घर पे पड़े रहने, बाज़ कमज़ोर आदतों की वजह से जिस वो सारी दुनिया मलामत कर रही है, एक आदमी कुछ ऐसी खाने पीने की और गलत आदतों में मुब्तला है, उसकी वजह से सब लोग बुरा कहते हैं तो औरत भी शेर हो जाती है, यानी इस कमज़ोरी का फ़ायदा उठाती है, उसकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाती है। औरत जो है जिस्मानी तौर पर कमज़ोर मानी जाती है, जज्बाती तौर पर भी बहुत उसको नर्म माना जाता है, और अपनी बात अक्सर व बेशतर अगर उसके साथ कोई जुल्म होता है, तशद्दुद होता है, उसकी दिल आज़ारी होती है, तो वो अपनी बहन से, भाई से, माँ से, बाप से या अपनी सहेलियों से अपनी बात कहकर हल्की हो जाया करती है। इसके बरक्स मर्द जो है अपनी मर्दानगी को बरकरार रखते हुए कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर घुटा करता है अगर औरत के जुल्म तशद्दुद का शिकार होता है। जी हाँ, उसमें मर्द को चूँकि खुदा पाक ने एक तहम्मुल और ज़ब्त, बर्दाश्त की सलाहियत दी है, इसलिए वो अपनी तौहीन समझता है कि अपने दुख दर्द का बयान करे, और ख़ास तौर पर यह बयान करे कि मेरी बीवी मेरे ऊपर जुल्म कर रही है। फितरी तौर पर ऐसा होता है। हाँ, ये फितरी तौर पर आदमी को ये भारी पड़ता है कि वो किसी के सामने अपने इस दुख दर्द का बयान करे। औरत रोने में उसको कोई तकल्लुफ़ नहीं होता, इसलिए कि वो है ही फितरी तौर पर कमज़ोर। किसी के सामने अपनी कमज़ोरी बयान करे तो उसमें कोई तौहीन नहीं होती। मर्द अपनी कमज़ोरी बयान करे तो उसको अपनी तौहीन नज़र आती है। सही बात है। इसलिए वो कह नहीं पाता है। कभी कभी सास नंदों के, सास बहुओं के झगड़ों में मर्द जो है उसमें पिस के कमज़ोर हो जाता है। उसकी वजह से वो अगर माँ का साथ देता है तो औरत के ताने सुनता है, बीवी का साथ देता है तो माँ कहती है जोरों को ग़ुलाम हो गया। इन दोनों चीज़ों के बीच में पिस कर भी कभी कभी वो जब खामोश होता है तब भी दोनों के ताने सुनता है। सही बात है। खामोशी की वजह से माँ भी नाराज़ होती है कि चुप गुन्ना क्यों बना बैठा है, यानी वो गेहूं बन जाता है। दो पार्टों के बीच में वो पिसता है, और उस पिसने का नतीजा कभी कभी ये होता है कि वो ज़हनी तौर पर उसका बहुत ज़्यादा
نقصان ہوتا ہے، نقصان ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، صحت خراب ہونے لگتی ہے۔ جی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسے کوئی بیماری ہے، بیماری نہیں ہوتی، ذہنی الجھن ہوتی ہے، صحیح اور فرما رہے ہیں۔ ذہن کی الجھن جو ہے عام جسمانی بیماریوں سے زیادہ شدید ہوتی ہے۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ساس کو بھی اور بہو کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارے آپس کے جب خلش سے، ہمارے آپس کے ٹکراؤ سے کہیں یہ آدمی اتنا زیادہ متاثر نہ ہو جائے کہ اس کی صحت خراب ہونے لگے۔ اس لیے عورت کو بھی اور مرد کو بھی یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جس ماحول میں، جس گھر میں خدا پاک نے ہمیں ایک جگہ کیا ہے، وہاں کے تقاضے کیا ہیں۔ اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ایک آدمی کو خدا پاک نے جو اپنے سامنے جواب دہ بنایا ہے، اس بات کا احساس مرد کو بھی ہونا چاہیے اور عورت کو بھی ہونا چاہیے۔ مولانا صاحب، رشتے جب استوار ہوتے ہیں تو زندگی پھولوں کی طرح مہکتی ہے، پھولوں کی طرح کھلتی ہے، اور بے حد خوبصورت ماحول بن جایا کرتا ہے، چاہے وہ گھریلو ہو، چاہے معاشرے کی اگر بات کریں تو معاشرے کے ماحول بھی بہتر ہو سکتا ہے۔ رشتوں کو استوار کرنے کی ضرورت ہے۔ مولانا صاحب، دیکھا یہ جاتا ہے کہ وہی بہن جو آپ کے بچپن میں، آپ کی نوجوانی میں آپ کی رازدار ہوا کرتی ہے، غم گسار ہوا کرتی ہے، آپ کی ہر خوشی میں، ہر غم میں شریک ہوا کرتی ہے، وہی ماں جس کی شفقتیں آپ پر نثار ہوا کرتی ہیں، لیکن شادی کے بعد منظرنامہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، اس کی وجہ بہت بڑی یہ ہوتی ہے کہ ایک حقیقی رازدار خدا پاک نے ایک اور دیا ہے، جس کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنا کارنامہ بتایا ہے۔ یعنی خدا پاک کی شان ہے یہ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، تمہارے درمیان اس نے محبت اور ہمدردی عطا کر دی ہے۔ یہ ہمدردی کا ایک مستحق، ایک حقدار، ایک مالک بن کر گھر میں بیوی کی شکل میں آیا ہے۔ اگر اسے وہ ہمدردی صحیح طور پر ملتی ہے جیسا کہ حق ہے، تو اس کی ہمدردیاں ادھر بھی برقرار رہتی ہیں، لیکن رفتہ رفتہ وہ ہمدردیاں بیوی کے ساتھ زیادہ ہو جاتی ہیں۔ بہن جب مل گئی تو بہت بہن ہے، ہمدردی ہے، لیکن جب وہ نہیں ہے تو ہر وقت کی رازدار جو ہے بیوی ہوتی ہے۔ اچھا، یہ چیز کہیں نہ کہیں بڑھ جاتی ہے شادی کے بعد۔ شادی سے پہلے آپ کو ماں کی بہن محبت ملتی ہے، بہن کی محبت ملتی ہے، شادی کے بعد آپ کی زندگی میں کوئی تیسرا آ جاتا ہے، اور اس کے آپ تیسرا ہی اصل میں جھگڑے کی جڑ ہے۔ یہ تیسرا آنا کسی نہ کسی درجے میں وہ اختیارات جو ماں کو حاصل تھے اس گھر میں، وہ حاصل ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ بیوی کو بھی۔ جو محبتیں، جو دلچسپی، جو التفات، جو توجہ، جو محبت اور ہمدردی اور گھل گھل کے بیٹھ کے باتیں کرنا جو بہن کو حاصل تھا، اب اس میں کچھ نہ کچھ حصہ اس کو بھی دینا پڑتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ بس اسی کی وجہ سے وہ ناگوار گزرتا ہے۔ بھاؤجوں کے جھگڑے، ساس بہوؤں کے جھگڑے یہ پیدا ہوتے ہیں۔ ان جھگڑوں کا حل کیا ہے؟ ہر آدمی انصاف سے یہ سوچے کہ جب تک اس کی زندگی میں کوئی تیسرا نہیں تھا تو ہم مائیں اور بہنیں ہی تھے، اب ایک تیسرا بھی آیا تو کچھ نہ کچھ حصہ اس کو بھی دینا چاہیے۔ اور تیسرا کئی مرتبہ یہ چاہتا ہے کہ سارا کا سارا حصہ مجھے مل جائے۔ وہاں اس کا ظلم ہوتا ہے اور وہاں ان کا ظلم ہوتا ہے۔ اگر وہ یہ سمجھے جتنی دلچسپی پہلے سے تھی اتنی ہی برقرار رہے تو یہ بہنوں کا اور ماں کا ظلم ہوگا، اور ساری توجہ اگر وہ بیوی کھینچنا چاہے تو یہ اس کا ظلم ہوگا۔ توازن کیسے بنے مولانا صاحب؟ اس سلسلے میں شرعی احکامات کیا ہے؟ شرعی احکامات یہ ہیں کہ ہر ایک کو اس کا حق دیا جائے۔ آدمی یہ سمجھے کہ جو آدمی تیسرا، آخر تمہیں لوگ لے کے آئے ہو، صحیح بات ہے، ماں ہی دیکھ کر آئی ہے، بہنیں دیکھ کے آئی ہیں، بہنوں نے پسند کیا ہے۔ ایک ایک چہرے مورے کو، ایک ایک چیز کو سینٹی میٹر اور انچ سے ناپتے ہیں لوگ۔ میں نے ایسا تک دیکھا ہے کہ بہنیں جو ہیں انچی ٹیپ لے کے گئی ہیں دلہن کو ناپنے کے لیے۔ جہاں تم نے ایک ایک نوک اور پلک دیکھ کر تم نے انتخاب کیا ہے، اس میں آج کیڑے کیوں پیدا ہو گئے؟ خامیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ یہ ساری چیزوں کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے حق و انصاف نہیں کیا۔ ہم اس کو کوئی بھی حق دینے کے لیے تیار نہیں، وہ سارا حق چھین لینے کے لیے تیار ہے۔ اگر ہم انصاف کریں تو ان دونوں ماں اور بہنوں کو بھی اور بھائیوں کو اور سارے خاندان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جب ہم اس کو لے کر آئیں تو کچھ نہ کچھ تو دینا پڑے گا۔ صحیح بات ہے۔ گھر کے اختیارات بھی تھوڑے سے دینے پڑیں گے، ایک کمرہ بھی اس کے لیے مخصوص دینا پڑے گا۔ کچھ اختیارات، صرف خدمات اور ڈیوٹی نہیں ہے، تھوڑا سا پیار بھی دینا ہوگا، کچھ اختیارات بھی دینے ہوں گے، کچھ محبت، ذمہ داریاں، آخر اس کی ذمہ داریاں ہیں تو اس کے کچھ حقوق بھی ہیں تو وہ حقوق بھی دینے ہوں گے۔ پیار میں سے بھی تھوڑا سا حصہ دینا ہوگا، بلکہ جو سمجھدار مائیں ہیں جو وہ دیکھتی ہیں لڑکا التفات کم دے رہا ہے تو وہ تاکید کرتی ہیں کہ دلہن کے پاس جا کے کیوں نہیں بیٹھے، ان سے بھی بات کرو۔ یہ اچھی بات ہے، یہ ماؤں کی بڑی اچھی بات ہے۔ اور ایک مرتبہ آپ کسی کو اپنا لیں گے تو سارے معاملے صحیح ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ بیٹی بنا کر ہم لایا کرتے ہیں تو بیٹی کی طرح رکھنا بھی چاہیے۔ اگر اسے بیٹی ہم بنانے کے لیے تیار ہوں تو وہ ماں بنانے کے لیے تیار ہو جائے گی۔ صحیح بات ہے، وہ بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ نند کو بہن بنائے گی، والدہ کو والدہ بنائے گی۔ مولانا صاحب، اس کے برعکس بھی باتیں ہوا کرتی ہیں۔ ایک جو عورت دوسرے گھر سے آپ کے گھر پہ آ رہی ہے، ایک لڑکی شادی کے بعد اچھے گھر سے آ رہی ہے، بڑے گھر سے آ رہی ہے، تو اس کو کہیں نہ کہیں اپنے بڑپن کا خیال ہوتا ہے کہ میں تو بہت بڑے گھر کی ہوں۔ جہیز بہت زیادہ لائی ہے تو اس کو اس بات کا احساس ہوتا ہے، اور وہ احساس وہ اپنے شوہر کو جتانا چاہتی ہے۔
اپنے حسن کا بھی، اپنے جہیز کا بھی، اپنے بڑے گھر کا بھی، بڑے گھر کا بھی، اگر بہت شکل صورت کی بہت اچھی ہے تو اس بات کا بھی، ہر چیز کے نتیجے میں اگر وہ اس بات کو اللہ کی نعمت سمجھے کہ جو کچھ مجھے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ نعمت ہے، اور جو گھر مجھے خدا پاک نے تجویز کیا ہے اب مجھے اسی میں فٹ ہونا ہے اور اسی میں اپنی زندگی گزارنی ہے، اگر وہ اس کے لیے تیار ہو تو ان ساری چیزوں کا احسان شوہر کے اوپر، ساس کے اوپر، نندوں کے اوپر نہ رکھے۔ لیکن جب ہم لالچی بن کر تلاش کرتے ہیں رشتہ تو خدا پاک اس کی سزا ہمیں یہ دیتا ہے کہ تم نے دلہن نہیں ڈھونڈی ہے، تم نے دولت ڈھونڈی ہے، تم نے بڑا گھر ڈھونڈا ہے، تو اب اس کے نخرے بھی اٹھاؤ۔ صحیح بات ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری اس نیت کی خرابی کی سزا ہمیں اس شکل میں ملتی ہے کہ وہ دلہن ہمارے لیے آفت بن جاتی ہے۔ صحیح فرمایا مولانا صاحب۔ کئی مرتبہ جو خواتین شادی کے بعد آتی ہیں، اپنے سسرال آتی ہیں، اور اگر ان کا شوہر اپنی والدہ کو وقت دیتا ہے، اپنی بہن سے باتیں کرتا ہے، یا دوسرے لوگوں کو، گھر کے افراد کو وقت دیتا ہے، تو وہ بھی اس کو کھلنے لگتا ہے کہ میرے وقت میں سے چرا کر ہی وقت دے رہا ہے۔ آخرکار ماں کا بھی حق ہے، آخرکار بہن کا بھی حق ہے، بھائی کا بھی حق ہے، دوسرے جو افراد ہیں گھر کے ان کا بھی حق ہے۔ تو اس طرح سے کس طرح سے توازن بنانا چاہیے؟ وہ جگر کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے، ارشاد علی، انہوں نے کہا ہے کہ کانٹوں کا بھی حق ہے آخر، صحیح، کانٹوں کا بھی حق ہے آخر، کون چھڑائے اپنا دامن۔ بے شک بے شک۔ تو کانٹے بھی ہیں چمن میں، پھول بھی ہیں، پھول کو بھی کچھ حق دیا جائے گا تو کانٹے کا بھی کچھ نہ حق ہوگا۔ اس لیے کانٹے کو اس بات کی شکایت نہ ہو کہ سارا وقت جو ہے پھول کو دے دیا، اور پھول کو اس بات کی شکایت نہیں ہونی چاہیے کہ سارا حق جو ہے کانٹے کو دیا جا رہا ہے۔ کوئی آدمی بھی اگر واقعتاً وہ ایسا کر رہا ہے تو وہ اس کا ظلم ہوگا۔ بیوی کو بالتفات نہیں دیا، وہ قرآن مجید میں ایک بات کہی گئی ہے کہ فَتَذَرُهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، لٹکا کے چھوڑ دینا۔ یہ لٹکا کے چھوڑ دینے والی اگر کیفیت ہے تو یہ ظلم ہوگا، اور خدا پاک کے اس کا جواب دینا پڑے گا۔ لٹکا کے رکھنے کی بات پر میرے ذہن میں ایک اور بات آئی مولانا صاحب۔ تشدد بھی کئی قسم کا ہوا کرتا ہے، جسمانی تشدد ہوا کرتا ہے، ذہنی تشدد ہوا کرتا ہے، اور ذہنی تشدد کی ایک مثال یہ بھی ہے اس رشتے میں، یعنی شوہر اور بیوی کے، اگر شوہر کو آپ کی ضرورت ہے اور آپ نے آنے سے انکار کر دیا ہے تو یہ بھی تو ایک طرح کا تشدد ہے۔ یہ تشدد ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف سے بھی غفلت نہیں برتی ہے۔ آپ کا حکم یہ ہے کہ اگر عورت کھانا بنا رہی ہے، تنور پہ بیٹھی ہوئی ہے، روٹی پکا رہی ہے، اور شوہر نے اپنی طلب کے لیے اس کو بلایا تو اس کو انکار نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی ایسی مصروفیت میں بھی، ایک تو یہ کہ رات کا وقت ہے، فرصت کا وقت ہے، لیکن دن میں کسی وجہ سے ضرورت پڑی اس کو اور اس نے انکار کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ بھی ظلم ہوگا۔ اور ایک بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی فرمائی ہے، جو سماج میں تقوی اور نظر کی پاکیزگی کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک آدمی گزر رہا تھا اور کسی عورت پر اس کی نظر پڑی اور اس کے جذبات میں ہیجان پیدا ہوا، تو اس کو چاہیے کہ اپنی بیوی کے پاس آئے، فَإِنَّ الَّذِي عِندَهَا مِثْلَ الَّذِي عِندَهَا، جو کچھ اس کے پاس ہے وہ سب کچھ اس کے پاس بھی ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اب جب ایسے وقت میں ضرورت پڑے گی، بیوی اگر اس وقت میں انکار کرتی ہے تو گویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سسٹم بنایا ہے جذبات کے متوازن رکھنے کا، اس میں وہ آڑے آ رہی ہے۔ اس معاملے میں انکار نہیں کرنا چاہیے جب بھی اس کا مطالبہ ہو۔ اگر کوئی شرعی مجبوری ہے، مثال کے طور پر ماہواری کے دنوں میں اس نے کہا تو آپ یہ کہہ سکتی ہیں وہ الگ بات ہے، آج صبح سے ہی مجھے یہ مجبوری آ گئی ہے اس لیے معذوری ہے۔ دور حاضر کی بات کر رہا ہوں، دور جدید کی بات کر رہا ہوں مولانا صاحب۔ آج ہم نے تو ذہنی تشدد کی بات کی، ذہنی طور پر ایذا پہنچانے کی بات کی، تکلیف پہنچانے کی بات کہی ہے، لیکن آج کل کے دور میں کہیں کہیں، بہت زیادہ نہیں، جسمانی تشدد بھی دیکھنے کو مل رہا ہے۔ عورتیں جو ہیں مرد پر ہاتھ اٹھا دیتی ہیں، یہ کتنا صحیح ہے اور شرعی طور پر اس تعلق سے کیا ہدایات ہیں؟ دیکھیے اس طرح کی چیزیں ہمارے سامنے بھی بعض واقعات آئے۔ میاں بیوی دونوں آئے اور انہوں نے بتایا کہ یہ ایسا معاملہ ہے، اور لڑکی نے خود میرے سامنے کہا کہ مولانا صاحب جب ہمارا جھگڑا ہوتا ہے تو پہلے ہاتھ میں اٹھاتی ہوں۔ میں نے کہا اس کے بعد اگر یہ ہاتھ نہ اٹھائے تو یہ ہجڑا ہے، پھر تم نے دعوت دی ہے۔ ہاتھ اٹھانے کی شروعات جب عورت نے کر دی ہے تو مرد کیسے نہیں ہاتھ اٹھائے گا؟ اس لیے جذبات پر قابو پانا جو ہے انسان اگر چاہے، آخر آپ یہ سمجھیے کہ سامنے والا اگر بہت دھاکڑ ہے تو ہمارا غصہ اپنے آپ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب ایک دوسرے کی کمزوری دیکھ کر ہم شیر بنتے ہیں، کمزور پر غصہ زیادہ آتا ہے۔ جی ہاں، اس لیے آدمی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ سامنے والا چاہے کمزور ہے لیکن رب العالمین جو ظلم اور حق کو دیکھ رہا ہے وہ اس بات کو ضرور سمجھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے کہ میں نے اگر کوئی زیادتی کی تو خدا پاک کے یہاں مجھے اس کا جواب دینا پڑے گا، یہ ذہن میں ہونا چاہیے۔ جی ہاں۔ اچھا مولانا صاحب، عورت کی ایک ذمہ داری اور ہوتی ہے،
عورت کی ذمہ داری گھر کا نظام سنبھالنا ہوتا ہے، ہر طریقے کا نظام اس کے حوالے ہوتا ہے، باورچی خانے کا، بچوں کو سجانے کا، سنوارنے کا، رشتوں کو استوار بنانے کا ذمہ داری بھی اسی کی ہوا کرتی ہے، اور گھر کے ماحول کو خوشگوار بنانے کی ذمہ داری بھی ایک سگھڑ عورت کو ہی ہوتی ہے۔ مولانا صاحب، ہوتا یہ ہے کہ مرد جب باہر سے آتا ہے، تھکا ہارا آتا ہے، تو ایک بہت اچھے خیالات کے ساتھ گھر میں داخل ہونا چاہتا ہے کہ گھر میں سب خوشگوار ہوگا، ہنس بول کر باتیں کریں گے، لیکن اس کے برعکس جب ہوتا ہے کہ گھر کا ماحول تنازع میں ہے، وہاں پر ہر ایک شخص کا جو ہے موڈ خراب ہے، اور اس میں خطاوار جو ہے وہ عورت ہوا کرتی ہے، عورت کئی مرتبہ گھر کا ماحول بگاڑ دیا کرتی ہے۔ تو اس طرح کے جو یہ اس کی جو عادت ہے یا پھر کہا جائے غلطی ہے، کتنی صحیح ہے اور اس کو کس طریقے سے صحیح کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، اس میں کبھی کبھی خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ آنے دو اپنے باپ کو، آنے دے فلاں کو، ابھی ان کے سامنے رکھوں گی، اور جیسے ہی اس نے گھر میں قدم رکھا، سارے دن بھر کے ہنگامے اس کے سامنے رکھنے شروع کر برس دیے۔ گئے۔ وہ جو ہے یہ پہلے سمجھنا چاہیے کہ وہ کس حال میں آ رہا ہے۔ وہاں دکان کے، کاروبار کے ہزار جھنجھٹوں سے جان بچا کر، اور وہ گھر میں ایک سکون کے ٹھکانے پر آنا چاہتا ہے۔ یہاں سکون کے ٹھکانے میں پہلے سے زیادہ بے چینیاں بھری ہوئی ہیں۔ بالکل صحیح بات ہے۔ اس کا نتیجہ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ آدمی مایوس ہو جاتا ہے، اور وہ سوچنے لگتا ہے کہ میں سکون کے ٹھکانے کے لیے کہاں جاؤں۔ جھنجھلا جاتا ہے، چونکہ عورت کی شکایتیں اپنی ہوتی ہیں، اس کی بیوی کی شکایتیں الگ ہوتی ہیں، بہن کا شکایتوں کا پلندہ الگ ہوتا ہے، ماں بھی کہتی ہے کہ آنے تو میرے بیٹے کو، میں بھی بتاتی ہوں کیا ہوتا ہے۔ تو ہر ایک کے ذہن میں تو یہ جذبات ہوتے ہیں، تو گھر کا ماحول کس طرح سے بہتر ہو؟ اس کے لیے جو ہے ایک تو حق و انصاف ضروری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے مومن بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ جی جی۔ ہم اپنے لیے کیا پسند کرتے ہیں کہ دوسرا ہمارے سامنے محبت سے، اخلاق سے پیش آئے، ہمارے سامنے نرمی سے پیش آئے، ہمارے مزاج کی رعایت کرے، ہمارے آرام و راحت کی رعایت رکھے، یہ چیز ہم چاہتے ہیں دوسرے سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم صاحب ایمان ہو تو تم دوسرے کے لیے یہی کرو۔ رہا یہ کہ دوسرا نہیں کر رہا ہے تو خدا پاک بھی تو بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہے نا۔ وہ حق و انصاف، کس نے ظلم کیا، ایک قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے ایک ذرے کے برابر بھی نیکی کی ہے وہ بھی اس کے سامنے آ جائے گی۔ یہ نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ ہم نے لکھ رکھی ہے، یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ خیر یرہ، تیرے اس کے سامنے آ جائے گی۔ جی جی جی۔ اور جس نے ومن یعمل مثقال ذرۃ شر یرہ، جو ایک ذرے کے برابر بھی شر کرے گا وہ اس کے سامنے آ جائے گا، وہ اسے دیکھ لے گا۔ اس لیے یہ سارے معاملات جو ہیں، ہم اگر اپنے لیے بھلا چاہتے ہیں تو ہم دوسرے کا بھلا کریں، ہمارے لیے بھلا ہو، تبھی رشتے بہتر ہوں گے۔ مولانا صاحب، کئی مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ جو شوہر ہے وہ سکون کی تلاش میں گھر آتا ہے، گھر میں سکون نہیں ملتا ہے، خلفشار ملتا ہے، ہر ایک جو ہے تنازع میں مبتلا ملتا ہے، ایسے میں وہ سکون باہر تلاش کرتا ہے، اور باہر تلاش کرنے میں اس کے قدم ڈگمگا جایا کرتے ہیں، اور ایک جو بہتر معاشرے کا ہم تصور کرتے ہیں، معاشرے میں بھی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ معاشرے میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، اور اس کے ذمہ دار گھر کی عورت ہوتی ہے۔ جی جی جی۔ جو سکون کی تلاش میں آدمی گھر میں آیا تھا، گھر میں تم نے اس کو سکون نہیں دیا، اور سکون کی اسے ضرورت ہے، لہذا سکون کے لیے ایک تیسرا ٹھکانہ ڈھونڈتا ہے۔ آفس میں نہیں مل رہا ہے، دکان میں نہیں مل رہا ہے، کاروبار میں، مارکیٹ میں نہیں مل رہا ہے، وہ آیا تھا گھر میں سکون نہیں ملا، نتیجہ ہے کہ اسے تیسرا ٹھکانہ ڈھونڈنا پڑتا ہے، اور اس کے لیے ذمہ دار جو ہے یہی سماج ہوتا ہے جو اس کو سکون کے ٹھکانوں پر سکون نہیں دے پاتا۔ صحیح بات ہے۔ شرعی طور پر کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے مولانا صاحب؟ شرعی طور پر کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عورت کو چاہیے کہ وہ بناؤ سنگار کرے اپنے شوہر کے لیے، اپنے شوہر کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئے، اس کی باتوں کو مانے، اور جہاں تک ہو کوئی ظلم میں تو کوئی کسی کی بات نہیں مانے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، خالق کی بات توڑ کر مخلوق کی بات نہیں مانی جائے گی۔ باقی اس کے علاوہ جتنی باتوں میں رعایت کی جا سکتی ہے وہ رعایت کی جائے گی، اور ایک دوسرے کی رعایت کرنا ان کا ایمانی، سماجی اور اخلاقی فرض بھی ہے۔ اس لیے یہ اگر اپنے ماحول میں بعض خواتین جو اپنی پریشانی بیان کرتی ہیں کہ ہمارا آدمی شراب پیتا ہے اور فلاں عادتوں میں مبتلا ہے، میں اپنے میں کے آ گئی ہوں، اب تک جب تک نہیں جاؤں گی جب تک کوئی ساری باتیں چھوڑ نہ دیں، میں یہ کہتا ہوں کہ تم نے دو چار جو بری عادتیں تھیں، ایک اور بری عادت کا موقع دیا ہے جی جی، کہ جو سکون وہ تمہارے ساتھ چاہتا تھا وہ بھی کہیں اور ہی ڈھونڈ لے، تمہیں مستقل چھوڑ دے، لہذا اس کا موقع نہیں آنے دینا اس کا موقع نہیں آنے دینا۔ مولانا صاحب، نتیجہ یہی نکلا ہماری بات چیت کا، گفتگو کا، اور شرعی طور پر جو رہنمائی آپ نے فرمائی ہے اس کا نتیجہ بھی یہی نکلا کہ رشتوں کو بہتر بنانے کے لیے کہیں نہ کہیں ہمیں تھوڑی سی قربانی دینی پڑتی ہے، قربانی دینی پڑے گی، اپنی جذبات کی قربانی دینی پڑے گی، اپنی پسند ناپسند کی قربانی دینی پڑے گی، موقع جو بات ہمیں کہنی ہے اس کے لیے موقع تلاش کرنا پڑے گا۔ جو بات مجھے آتے ہی کہنا چاہ رہی تھی میں، وہ ابھی ٹھہر جاؤں، جب یہ کھانا وانا کھا کے فارغ ہو جائیں،
उस वक्त मैं कहूँ। और मोहब्बत आप पेश करेंगे तो बदले में दुगनी मोहब्बत आपको मिलेगी। रिश्ता कोई भी हो तो मोहब्बत को हमें आगे बढ़ाना है। मौलाना साहब, अब 2 कॉलर हमारे साथ आ रही हैं, कॉलर से बात करने का सिलसिला शुरू होना है। सायरा साहिबा हमारी आज की पहली कॉलर हैं और उसके बाद शहनाज साहिबा अपना सवाल पूछना चाहती हैं। सायरा साहिबा, खैर मकदम, आपका सवाल पूछें। वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए सायरा। हमारा पहला सवाल है कि हमारी जो खाला है तो उनके दाढ़ में जो है ना दर्द होता, 20 साल से उन्होंने इलाज, नस टाइट हो जाती है उनकी और बहुत दर्द होता, 20 साल से इलाज करे उन्होंने मगर फायदा नहीं है उनको। ठीक है, दूसरा सवाल बताएं। है क्या? जी दूसरा सवाल बताइए। राबिया परवीन के मायने जानना है। राबिया परवीन के मायने जानना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपके दोनों सवाल हम तक पहुंच गए हैं। शहनाज साहिबा, आप बताएं, आप क्या जानना चाहती हैं? अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब को, आपको भी। वालेकुम अस्सलाम बहन, फरमाइए क्या जानना चाहती हैं? शहनाज जी तो बोल रहा। जी, अपनी टीवी सेट की आवाज़ बंद कर दीजिए और सवाल पूछिए शहनाज साहिबा। ग़ालिबन टीवी की आवाज़ खुली हुई है, टेलीविज़न सेट की आवाज़ बंद करनी होगी तभी आपकी आवाज़ हम तक पहुंचेगी। हम कासिर हैं शहनाज साहिबा से मज़ीद गुफ्तगू नहीं हो सकती। मेरा सवाल ये है कि मैं ये पूछना चाहती हूँ, मौलाना साहब कहते हैं ना जी, एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं। बोलते हैं ना अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना, इस्तगफार पूरा पढ़ना है या फिर अस्तगफिरुल्लाह। बहुत शुक्रिया, आपका सवाल हम तक पहुंच गया है और जवाब के लिए कुछ लम्हों का इंतजार। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। नाज़रीन, आप कहीं ना जाएं, लगातार देखते रहें राह नजात। ब्रेक के बाद तमाम नाज़रीन का एक मरतबा फिर तहे दिल से हम खैर मक़दम करते हैं राह नजात में और बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। पहला सवाल सायरा साहिबा का है और सायरा साहिबा अपने खाला के दांत के दर्द से परेशान हैं। 20 बरस से है, बहुत सारी दवाएं मौलाना साहब कर चुके हैं। देखिए, दवाएं जो की हैं आपने वो जारी रखिए और जो जिससे थोड़ा बहुत फ़ायदा हुआ उसको ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए। उसके अलावा 15वें पारे में एक आयत है सूरह बनी इसराइल में, इन्नल्लाह युमसिकुस समावाति वल अर्ज़ अन तज़ूला वलइन ज़ालता इन अमसकहुमा मिन अहदिम मिन बादी इन्नहु काना हलीमन गफ़ूरा। हलीमन गफ़ूरा तक पूरी है ये, अगर पूरी पढ़ सके तो बहुत अच्छा है, वरना इतना भी काफ़ी है। इन्नल्लाह युमसिकुस समावाति वल अर्ज़ अन तज़ूला, यहाँ तक भी पढ़ लें तो काफ़ी है। और दांत दाढ़ के ऊपर उंगली रख कर और ये आयत पढ़िए। 10, 12, 15 मरतबा पढ़ेगी तो याद हो जाएगी, फिर बार बार कुरान शरीफ खोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दिन में कई मरतबा उस पर दाढ़ पे उंगली रखिए और ये आयत पढ़िए और बस दम करना ज़रूरी नहीं है। अल्लाह बेहतर करे। मौलाना साहब, एक कॉलर और हमारे साथ जुड़ रही हैं, सबा साहिबा, उनका सवाल शामिल कर लेते हैं। बताएं सबा साहिबा, क्या जानना चाहती हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बहन, फरमाइए। जी, मुझे एक तो बहन के रिश्ते के बारे में पूछना था। काफ़ी टाइम हो गया, उनकी 35 की उनकी एज हो रही है और जो मतलब आता है ऐसे चला जाता है वापस। बहुत शुक्रिया आपका। आपकी ताबीर मालूम करनी थी जी। बताएं। जी, मैंने ये देखा कि ख्वाब में मुझे मतलब बहुत सारे खटमल दिखाई दिए हैं, वो किसी को चिपट रहे हैं, तो मैं उनसे दूर भाग रही हूँ। मेरे साथ मेरी अम्मी है, तो मैं उनसे कह रही हूँ कि यहाँ से चलो, कभी हमें भी चिपट जाए। बहुत शुक्रिया। दिखा था मुझे जी। और एक पढ़ाई के बारे में पूछना था मुझे, जॉब के लिए कोई पढ़ने के लिए बताने। आप बताएं, तीसरा सवाल बताएं। पढ़ाई के लिए कुछ, जॉब के लिए जॉब में कामयाबी के लिए। बहुत शुक्रिया सबा साहिबा, आपका सवाल बल्कि सवालात हम तक मिल गए हैं और एक कॉलर और हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका सवाल भी शामिल कर लेते हैं। जी, ग़ालिबन उनसे हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है, लेकिन बातों का सिलसिला हम शुरू करते हैं। सायरा साहिबा का एक सवाल और बाकी है मौलाना साहब। राबिया परवीन के मानी जानने चाहे हैं उन्होंने। देखिए, राबिया तो लफ्ज़ी माना के लिहाज से तो ये कोई ख़ास अच्छे माना नहीं है। राबिया का मतलब चौथी। जी, तो ये लफ्ज़ के माना के लिहाज से कोई ख़ास नहीं है, लेकिन चूँकि राबिया बसरिया रहमतुल्लाह अलैहा एक बड़ी अहम वलिया गुजरी हैं, इस वजह से ये नाम को एक तक़द्दुस और रिवाज हासिल हो गया है, इसलिए राबिया नाम ठीक है उस वजह से। जी। और परवीन जो है वो सितारों के झुरमुट को कहते हैं, तो वो एक खूबसूरती के लिए नाम लगा लिया गया है, वरना आमतौर पर तो राबिया ही बोलते होंगे, कोई परवीन बोलेगा। दोनों लफ्ज़ ठीक हैं। चलिए, बेहतर है, बहुत शुक्रिया। शहनाज साहिबा का सवाल ये है, इस्तग़फ़ार के ताल्लुक़ से उन्होंने सवाल पूछा, कितनी मरतबा? देखिए, इस्तग़फ़ार जो है उसके बहुत सारे अल्फाज हैं। अगर आप सिर्फ अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ें तो भी काफ़ी है, और अगर अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह तो भी ठीक है। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बियल अज़ीम अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह, कई अल्फाज हैं, लेकिन सिर्फ अस्तग़फ़िरुल्लाह भी काफ़ी है। बढ़ते हैं आगे। शहनाज साहिबा पुणे से हमारे साथ हैं हमारी फ़ोन लाइन पर। बताएं शहनाज साहिबा, क्या सवाल है आपका?
मौलाना साहब को मेरा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम शहनाज साहिबा। हाँ, मेरा एक ख्वाब है जो मेरे बेटे ने देखा है। वो ख्वाब में ऐसा है कि उसको पेशाब आई है और लैट्रिन में चल कर गया है और उसकी पैंट पीछे से किसी ने निकाल खोल दिया है, उसका पैंट पीछे से हाथ लगा उसको और आके सो गया है। ये पूरा वाकया ख्वाब का है, ख्वाब में देखा है। मौलाना साहब किस तरह के बाद में उसने कुछ दुआ मांगी ऐसा बोल रहे थे। और दूसरा मेरा सवाल ये है कि मौलाना साहब हमारे गले में अमलियात की जो तावीज होती है जब नावत की हालत में मतलब जनाबत के वक्त उस अमलियात की तावीज को निकाल कर बाजू रखना चाहिए क्या? क्या बहुत शुक्रिया, आपके दोनों सवाल हम तक पहुंच गए। मौलाना साहब ख्वाब आपके पास मुकम्मल तौर पर पहुंच गया है। एक कॉलर और हैं, पहले उनका सवाल भी हम शामिल कर लेते हैं, उसके बाद बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। फरहीन साहिबा हैं इस वक्त हमारी फ़ोन लाइन पर। बताएं फरहीन साहिबा क्या जानना चाहती हैं? वालेकुम अस्सलाम फरहीन साहिबा, खैर मक़दम आपका राह नजात में, सवाल पूछिए। जी, मुझे मालूम करना है तहज्जुद की और हाजत नमाज की जो नमाज पढ़ते हैं जी जी उसकी नमाज का वक्त कहना पड़ता है और जूड़े में नमाज हो जाती है। ओके, जूड़ा बांधने और के एक बाद और सवाल है, हमारे बहनों ही है ना, हमारी बहन को बहुत परेशान करते हैं और ना वो बीवी को ना अपने बच्चों को देखते हैं, 3-3 4-4 महीने में आते हैं। उसके लिए मौलाना साहब से कोई दुआ हो तो बता दें। बहुत शुक्रिया, आपके सारे सवाल हम तक पहुंच गए हैं। मौलाना साहब अब हम सबा साहिबा के सवालात के साथ आगाज़ करते हैं। बहन के रिश्ते के लिए परेशान है, 35 बरस की हो गई है, रिश्ता नहीं हो पा रहा है। देखिए, एक तो उस बच्ची को भी और उनके वालिदैन को भी बार बार नमाज तौबा पढ़नी चाहिए। कभी कभी हमारी बाज़ खामियों, कोताहियों, गलतियों की वजह से रिश्तों में और हमारे कामों में रुकावटें हो जाती हैं, इसलिए बार बार नमाज तौबा पढ़िए। और उसके अलावा सूरह मरियम 19 नंबर की सूरत है, उसके शुरू से काफ हाया आइन साद से 7वीं आयत तक ये पढ़िए और अल्लाह ताला से दुआ कीजिए। दूसरा इनका ख्वाब है मौलाना साहब, खटमल चिपट रहे हैं, ये ऐसा देखा है इन्होंने, और ये इनको दूर भगाने की कोशिश कर रही हैं। हाँ, ये चीज़ जो है कुछ परेशानी है, इसके लिए आप अल्लाह ताला से नमाज पनाह पढ़कर दुआ कीजिए। कम से कम 2-2 करके 6 रकात पढ़िए और कुछ सदका निकाल दीजिए, अल्लाह ताला ये परेशानी दूर फरमाएगा। एक सवाल और बाकी है, लेकिन उसके लिए कुछ लम्हों का इंतज़ार। रुबीना साहिबा का पहले सवाल हम जमा कर लेते हैं, इस वक्त हमारी फ़ोन लाइन पर हैं। बताएं रुबीना साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, फरमाएं। मेरा यही सवाल है कि शादी से पहले घर में क्या कुरान खानी करा सकते हैं और कुरान खानी कराना कैसा है? कुरान खानी कराना, जी मौलाना साहब। देखिए, कुरान खानी कराना कैसा है, ये तो बिल्कुल अजीब सी बात है। कुरान मजीद अल्लाह का कलाम है, उसको हम पढ़वाएंगे, खुद भी पढ़ेंगे, पढ़वाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। इसके अंदर सोचने की कोई बात ही नहीं है, अल्लाह का कलाम है, अल्लाह का कलाम है। शादी से पहले हो तो एक तरह से कोई खुशी हमें हासिल करनी है, उससे पहले हम अल्लाह को याद कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। एक कॉलर और हमारे साथ जुड़ रही हैं, इरशाद साहब, माफ़ कीजिएगा जी, इरशाद साहब फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खैर मक़दम आपका राह नजात में, सवाल पूछिए। जी, हमारी 2 बच्ची है, 2.5 साल की हो गई है जी, और वो चल नहीं पा रही है। ओके। और हम बहुत परेशान हाल हैं। दूसरी बात के हमारा कारोबार भी 4-5 महीना से एकदम खत्म हो चुका है और दिन भर बैठे रहते हैं, लेकिन एक भी ग्राहक नहीं आता है। हम बहुत परेशान हैं। बहुत शुक्रिया आपका। दोनों हमारी दोनों जुड़वा है। जी जी, और दोनों बच्चों के साथ परेशानी है, दोनों नहीं चल पाती? जी, दोनों बच्ची नहीं चल पाती। बहुत शुक्रिया। एक कॉलर और हैं मौलाना साहब, रेशमा हमारी फ़ोन लाइन पर हैं, पहले उनका सवाल भी हम शामिल कर लेते हैं। जी बताएं रेशमा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बताएं बहन रेशमा, क्या सवाल है आपका? हमारा ख्वाब के ताल्लुक से है सवाल। वो हमारी बहन के शौहर है अतर भाई। जी जी। तो उनको ख्वाब आता बार बार ये कि वो आसमान में उड़ रहे। बहुत शुक्रिया। आसमान में भी उड़ते हुए देखते हैं। मौलाना साहब यहीं से आगाज़ करते हैं, किस तरफ इशारा है इस ख्वाब का बहन रेशमा के? देखिए, ख्वाब की ताबीर की किताबों में एक बात ये लिखी हुई है कि कभी कभी उड़ने का ख्वाब जो होता है, आदमी इसको समझता है कोई बहुत तरक्की का ख्वाब है ये। जी जी। हालांकि इसमें कुछ पेट में गैस वगैरह जो होते हैं उसकी वजह से ये ख्वाब की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। इसलिए अगर ऐसा है तो ये उसके लिए कुछ इलाज कराएं, कुछ ऐसी ग़िज़ाएँ वगैरह, और ग़िज़ा कम लें, शाम को ख़ास तौर पर ज़रा हल्का खाना खा के फारिग हों। उसके अलावा
یہ تعبیر اگر یہ شکایت نہیں ہے جی تو یہ تعبیر اچھی ہے، ان کے لیے بہت بہتر ہے۔ بہتر کرے اللہ۔ نسرین صاحبہ کچھ پوچھنا چاہتی ہیں، بتائیں نسرین صاحبہ آپ کیا جاننا چاہتی ہیں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ نسرین فرمائیں۔ ہمارا کا سوال ہے۔ جی جی 20 سال پہلے ہمارے امی نے خواب دیکھے تھے، ہمارے گھر کے پاس کا رستہ ہے اور وہاں پہ آجو بازو میں جھاڑا ہے، وہ جھاڑوں کے بیچ میں کھڑے ہو کے اور زور زور سے ہنس رہی، اور ہمارے امی اور مائی ہے نا اس کو ڈر ڈر کے بھاگ رہے، اور پیچھے پلٹ کے دیکھے تو بھی وہ عورت ہمارے پیچھے دکھ رہی اور ہنس رہی، اور ہے نا پیلی روشنی دکھ رہی خواب میں۔ یہ خواب کے بعد ہی ہے نا ہمارے ابا کی طبیعت بگڑ گئی، یہ حقیقت ہے، ہمارے ابا کی طبیعت بگڑی تو حقیقت ہے۔ ہمارے ابا ہے نا کھانا کھا رہے تو پھینک پھینک کے کھاتے، پانی پھینک کے پیتے، کھانے پینے کی ہر چیز پھینک پھینک کے کھاتے۔ مولانا صاحب سوال مکمل طور پر آپ تک پہنچ گیا ہے، بہت شکریہ۔ شاہین صاحبہ آپ بتائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا یہ سوال ہے، پہلے نام کے بارے میں جاننا ہے، یاسر اور فرین کے نام کے معلوم؟ دوہرا دیجیے نام۔ اور یاسر اور فرین۔ یاسمین اور یاسر اور فرہین۔ ہاں، اور بچوں کا حقیقہ کوئی نیاز میں کر سکتے کیا، جیسا 11ویں کے موقع پہ یا کوئی اور موقع پہ، ایسا کوئی نیاز میں؟ جی عقیقے کا طریقہ ہم پوچھ لیں گے مولانا صاحب سے۔ بہت شکریہ مولانا صاحب، فرمائیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم رہنمائی آپ کی چاہیں ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں، اس کے بعد لوٹ کر کے باتیں کریں گے۔ ایک چھوٹے سی بریک کی طرف جا رہے ہیں ناظرین، جلد لوٹ کر کے آتے ہیں۔ آپ لگاتار دیکھتے رہیں راہ نجات۔ بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر تمام ناظرین کا ہم دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتے ہیں، خیر مقدم کرتے ہیں اور باتوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ تمام ناظرین کے سوالات اس وقت ہمارے پاس جمع ہیں، ایک ایک کر مولانا صاحب کی رہنمائی سب پر ہم چاہیں گے۔ مولانا صاحب، صبا صاحبہ کا ایک سوال باقی ہے، جاب لگنے کے لیے کوئی دعا جانا چاہتی ہیں کہ آسانی سے اور اچھا جاب لگ جائے؟ دیکھیے، ایک تو مستقل آپ استغفار پڑھا کیجئے، جون سے بھی الفاظ آپ کو یاد ہوں، اس لیے کہ استغفار کا گہرا تعلق ہے روزی سے۔ بے شک بے شک۔ اس کے لیے آپ 2 رکعت نماز حاجت بھی پڑھ لیا کریں، اور جہاں جہاں کوشش کرنے کے لیے جائیں کچھ نہ کچھ صدقہ، چاہے 2 5 روپے 10 روپے ہی ہوا کریں، لیکن جب بھی آپ اس کوشش کے لیے کہیں جائیں، ملاقات کے لیے، کسی سے بات کرنے کے لیے، اس کے لیے تھوڑے سے پیسے نکال کے جائیں، انشاءاللہ تعالیٰ راستے کھلیں گے۔ اور کوششیں لگاتار کرتی رہیں، لگاتار کوشش کریں، اور پہلے بیٹھ کے منصوبہ بنائیں کہ یہاں پر فلاں جگہ ایک کسی اخبار میں مثلا کے طور پر کوئی جاب کا اشارہ ملا ہے، اس کے لیے کس سے ملنا مناسب ہوگا، اور کس طرح کی تیاری کرنے کی ضرورت ہے، کس طرح کی اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے، اس کا فون نمبر حاصل کیجئے، اس سے ٹائم لیجئے، اس سے جا کے کوشش کیجئے۔ جب ہم کوشش کرتے ہیں، خدا پاک یہ بھی دیکھنا چاہتا ہے کہ میری بندی یا میرا بندہ اس کے لیے کوشش کتنی کر رہا ہے۔ بے شک بے شک، اور دعا کے ساتھ جب دعا شامل ہو جاتی ہے بالکل، تو اپنے آپ اس لیے جدوجہد بھی ضرور کیجئے، دعا بھی کیجئے۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تمام بچیوں اور بچوں کو جو کوشش کر رہے ہیں ان کو کامیابی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ مولانا صاحب، نسرین صاحبہ کا سوال ہے، 20 برس پہلے کا انہوں نے واقعہ بیان کیا ہے، اور دیکھیے وہ درختوں کے بیچ میں کھڑی ہوئی جو عورت ہنس رہی تھی، وہ کچھ گندی روح تھی جو آپ کے آنے والے حالات کی خرابی کو دیکھ کر ہنس رہی تھی۔ آپ اس وقت سمجھ نہیں سکیں، اور آپ نے خواب اب 20 برس بعد بیان کیا ہے، تو وہ آپ کے خراب آنے والے حالات کے اوپر ہنس رہی تھی، اور وہ حالات خراب آئے، یعنی آپ کے والد صاحب کی طبیعت خراب ہوئی۔ اب اس کے لیے آپ صدقہ خیرات کیجئے، نماز پناہ پڑھیے، روزانہ معمول بنا لیجئے 2 رکعت نماز پناہ، جس میں سورہ فلق سورہ ناس پڑھی جاتی ہے علم شریف کے بعد، اور کچھ صدقہ نکال دیجئے۔ اگر ممکن ہو تو وہ 360 روپے والا صدقہ جو ہم بتایا کرتے ہیں، 5 مرتبہ 360 روپے نکال کر ایک لفافے میں رکھ کر لفافے بنا دیجئے 5 360 کے، اور جو کوئی ضرورت مند نظر آئے اس کو خاموشی سے دے دیجئے۔ یہ 1800 روپے کا صدقہ انشاءاللہ تعالیٰ 18 لاکھ کی پریشانیوں سے آپ کو بچائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ 2 کالر اور ہماری فون لائن پر موجود ہیں، شبیر صاحب ہیں اجمیر سے اپنے سوال کے ساتھ، اور اس کے بعد جاوید صاحب سے بھی ہم ان کا سوال جانیں گے۔ شبیر صاحب، پہلے آپ بتائیے کیا جاننا چاہتے ہیں؟ شبیر صاحب فرمائیے، کیا سوال ہے آپ کا؟ جی سر، میرا 3 سوال ہے۔ جی، لیکن ٹی وی سیٹ کی آواز بند کر دیجئے شبیر صاحب، اور اس کے بعد سوال پوچھیے۔ جی فرمائیے۔ جی، میرے چیک کے میٹر چل رہے ہیں سر کورٹ کے اندر، 4 سال ہو گئے ہیں، سلٹارا نہیں ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، دوسرا سوال؟
दूसरा सवाल ये है सर, मैं नगीनों का काम करता हूँ, धंधा कारोबार 2 साल से बंद पड़ा है। ठीक है, कारोबार मंदा है, ठीक है। और कुछ पूछना चाहते हैं? और तीसरा सवाल ये है, मियाँ और बीवी का सर, मेरी औरत झगड़ा करती है सर। और उसकी वजह बता सकते हैं क्या कि क्यों नाराज रहती हैं? जी सर, वो बात बात पे गुस्सा करती है, चिढ़ती है। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब से, इस पर भी हम रहनुमाई हासिल करेंगे। जावेद साहब, आप अपना सवाल बताइए। वालेकुम अस्सलाम। जावेद साहब, खैर मक़दम, आपका सवाल पूछिए। मेरे 3 सवाल है, मुख्तसर में जल्दी से बताएं। लड़के हैं, आदिल और सादिल के नाम से मैं जानना चाहता हूँ। दोहरा दीजिए, नाम आराम से बताइए। 2 लड़के हैं मेरे, इसके नाम से मैं जानना चाहता हूँ। पहले का नाम आदिल और सादिल। आसिम और आदिल। आदिल एक शादिल। आदिल और सादिल। आदिल और शादिल। हाँ, ठीक है। और सवाल क्या है आपका? और मेरे पापा का बुजुर्ग है, एक्सपायर हो गए वो, तो उनके जो पैसा है ना वो मिल नहीं रहा मम्मी को, और पेंसिल भी नहीं बन रही मम्मी के, तो उसके लिए कुछ दुआ जानना चाहता हूँ मैं। ये सवाल पहुंचा? ये सवाल हो रहा है मेरा जी। मैं ये जानना चाहता हूँ मौलाना साहब से, मेरे ससुर जी की शुगर की बीमारी है, तो बहुत 400 तक है शुगर उनकी, तो इनके लिए दुआ कम करने की दुआ शुगर के लिए। मौलाना साहब, अगर आप तक ये सवाल पहुंचे हों तो रहनुमाई बीमारी बता रहे हैं जी। देखिए, बीमारी के लिए तो वैदा मरीज तो फहुवा यशफीन, ये एक आयत है कुरान मजीद की, ये पढ़ा कीजिए सुबह शाम 21 मरतबा। वैदा मरीज तो फहुवा यशफीन, ये आप पढ़िए सुबह शाम 21 मरतबा, फजर की नमाज के बाद, इशा की नमाज के बाद। और इससे पहला सवाल क्या है इनका? एक नाम के मानी उन्होंने जाना चाहे। आपने जो नाम पूछे हैं, आदिल तो नाम ठीक है, आदिल का मतलब आदिल और इंसाफ करने वाला। जी। लेकिन शादिल जो है, अगर हम उसको खींच तान के ठीक करें तो शाह दिल कह सकते हैं हम इसको, शाह दिल यानी बड़े दिल का बच्चा जी। लेकिन बोलने में शाह दिल कोई नहीं बोलेगा, इसलिए इसके अलावा कोई और नाम तजवीज़ कर लीजिए, शाह दिल कोई नाम नहीं होता। चलिए मौलाना साहब, बीच का सवाल मुझ तक पहुंचा नहीं था, इसलिए मैं माजरत ख़्वाह हूँ। शब्बीर साहब के सवालात की तरफ आते हैं। मुक़दमे में कामयाबी के लिए कोई दुआ? देखिए, मुक़दमे में पहली चीज़ तो यह है कि हम अपने आप को ये टटोलें कि हम जिस मुक़दमे में उलझे हुए हैं इसमें हक़ बजानिब भी हैं या नहीं। बेशक, सबसे अगर पहली फ़र्ज़ बात है कीजिए हम इस पे हक़ पर नहीं है, तो मैं दुआ करूं तो मैं भी गुनहगार, और आपकी दुआ बताऊं तो आप भी गुनहगार होंगे। सही। अल्लाह ताला से हम ये कहें कि परवरदिगार इस गलत बात में मेरी मदद फरमा, जी। तो पहले तो ये ठीक कीजिए, देख लीजिए, अगर आप गलती पर हैं तो खूबसूरती से अपने आप को अलग कर लीजिए कि ठीक है, हम अपना मुकदमा वापस लेते हैं। सही। और अगर आप वाक़तन सही हैं तो वकील लोग कानून के फ्रेम में फिट करने के लिए बाज़ झूठ कहलवाते हैं। बुनियादी तौर पर कम से कम आपको सही होना चाहिए। सही। ऐसा है तो उसके लिए अल्लाह ताला से दुआ कीजिए, हम भी दुआ करेंगे अल्लाह ताला आपको आपका हक़ दिला दे। 2 कॉलर हैं मौलाना साहब, हलीमा साहिबा हैं और एक कॉलर और हैं। पहले हम हलीमा साहिबा से बात करेंगे। जी फरमाएं हलीमा साहिबा। हेलो जी, खैर मक़दम, आपका राह निजात में सवाल पूछें हलीमा साहिबा। हेलो जी, हम आपको सुन पा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मौलाना साहब का अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व हम बरकातहू। इतना परेशान है, एक मरतबा नहीं, 2 मरतबा बीमार हुआ, 2 मरतबा परेशान हुए, किंतु लेकिन हम तो आज 15 दिन से नमाज भी नहीं पढ़ने सकते हैं और कुरान शरीफ भी नहीं पढ़ने सकते हैं। माँ साहब पूछना चाहेंगे वजह क्या परेशानी क्या वजह है? क्या है नमाज ना पढ़ने की? वही ऑपरेशन हुआ ना, सिलाई आ रही। तो ऑपरेशन में कोई दुश्वारी है? हाँ, ऑपरेशन हुई। आप ऑपरेशन की वजह से अगर खड़े होकर या बैठकर नमाज पढ़ सकती हैं, बैठ के पढ़ सकती हैं तो बैठ के पढ़ लीजिए, और अगर कुर्सी पर बैठकर और सहूलत के साथ जिस तरह से भी इशारों से पढ़ सकें तो पढ़ लीजिए। कुरान शरीफ पढ़ने की बात यह है कि जो सूरतें आपको हिफ्ज़ याद हैं, जैसे सूरह फलक, सूरह नास, कुल या अय्युहल काफिरून, कुल हुवल्लाह, ये बैठे बैठे पढ़ लीजिए, ये भी कुरान मजीद पढ़ने में, तिलावत करने में शुमार होगा। एक कॉलर और इस वक्त हमारी फ़ोन लाइन पर हैं। हेलो जाहिदा साहिबा, फरमाएं। हाँ, मेरा सवाल है मौलाना साहब से। जी। मुझे बड़े ख्वाब आते हैं और ख्वाब में बच्चे नजर आते हैं मौलाना साहब। छोटे बच्चे नजर आते हैं? नजर आते हैं ख्वाब में। आपकी शादी हो गई है? हाँ, शादी हो गई है मौलाना साहब। आपके माशाल्लाह से बच्चे हैं?
बच्चे हैं, मेरे बड़े बड़े बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं। एक बहुत बच्चा शुक्रिया, जॉब आपका सवाल करता हम है और एक बच्चा कॉलेज में पढ़ता है। बिल्कुल आपके सवाल हम तक पहुंच गया है, लेकिन जवाब के लिए कुछ देर का आपको इंतज़ार करना होगा। एक और छोटा सा ब्रेक, नाज़रीन जल्द लौट करके आते हैं। आप भी लगातार देखते रहें राही नजात। ब्रेक के बाद तमाम नाज़रीन का एक मरतबा फिर तहे दिल से खैर मक़दम। मौलाना साहब, हलीमा साहिबा का सवाल हमारे पास है, ऑपरेशन हुआ है जिसकी वजह से वो नमाज़ पढ़ने से बिल्कुल अपने आप को मजबूर पाती हैं, कोई तरीक़ा, कोई सूरत नमाज़ पढ़ने की? जी, मैंने अभी बताया कि ये अगर बैठ के पढ़ सकती हैं तो बैठ के पढ़ लें, कुर्सी पे पढ़ सकती हों तो कुर्सी पे पढ़ लें, इशारों से पढ़ लें। नमाज किसी हाल में माफ़ नहीं है। बेशक। और जहाँ तक कुरान शरीफ की तिलावत का ताल्लुक़ है तो ये ऐसा कर सकती हैं कि ऐसी कुरान शरीफ हाथ में लेके कुर्सी पे बैठ के पढ़ सके तो ऐसा कर लें, वरना अलग अलग पारे आते हैं कुरान शरीफ के, जी जी, उसका उठाना आसान होता है। बेशक। वो एक हाथ में लिया और यूँ वर्क खोलती रहीं, पढ़ती रहीं। और ये भी मुश्किल हो तो जो सूरतें आयतें इनको हिफ्ज़ याद हैं, जैसे कुल हुवल्लाह है, कुल औज़ु बिल-फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, अलहम शरीफ, बार बार इसको पढ़ें, ये भी तिलावत कुरान मजीद होगी। बेशक बेशक। जाहिदा साहिबा का सवाल है, ख्वाब में बच्चे नज़र आते हैं, मौलाना साहब किस तरफ इशारा है? देखिए, हम यहाँ बैठ के आपसे ये तफसील तो नहीं पूछ सकते, लेकिन मैं एक बात बताता हूँ कि जिन ख़वातीन ने किसी वक्त में बच्चे ज़ाय कराए होते हैं, कि चाहे किसी तब्बी मजबूरी, शरई मजबूरी की वजह से जी, या अपने शबाब को बरकरार रहने के लिए बाज़ बच्चियाँ बच्चे होने में देर कराती हैं, ऐसी सूरत में जो बच्चे ज़ाय कराए जाते हैं वो बाद में बार बार नज़र आते हैं। अगर खुदा न खास्ता ऐसी बात है, मुझे न बताइए कि है या नहीं है, अगर खुदा न खास्ता ऐसी बात है तो आप बार बार अल्लाह ताला से नमाज तौबा पढ़कर माफ़ी मांगिए और नमाज पनाह पढ़िए, इंशाअल्लाह ताला उसके बाद बच्चे नज़र नहीं आएंगे। और कुछ लोगों गरीब बच्चों को 2-4 मरतबा 1-1, 2-2 किलो दूध दे दीजिए उनको पीने के लिए, इंशाअल्लाह ये तलाफ़ी हो जाएगी आपके इन ख्वाबों की। अल्लाह बेहतर करे। मौलाना साहब, शबीर साहब के 2 सवाल अभी बाकी हैं। नगीने का इनका कारोबार है लेकिन इस वक्त मंदी है। देखिए, इनके कारोबार की ख़राबी और बीवी और शौहर के दरमियान के टकराव का एक ही सबब है, वो ये कि इनके साथ कुछ असरात हैं जी। उनको दूर करने के लिए इनको एक तो सूरह बकरा घर में पढ़नी चाहिए, कम अज़ कम 7 मरतबा पढ़ लें, हफ्ते में 1 मरतबा 2 मरतबा इस तरह से करके 7 मरतबा पढ़ें। और आयतुल कुर्सी सुबह शाम पाबंदी से ये भी और इनकी अहलिया भी सुबह 5 मरतबा, शाम को 5 मरतबा पढ़ लिया करें, इंशाअल्लाह ताला हालात रफ्ता रफ्ता बेहतर हो जाएंगे। और कारोबार के लिए जो अभी हमने बताया था कसरत से इस्तिग़फ़ार करना, ये कारोबार के लिए बेहद मुफीद है। दोनों के बीच जो रिश्ते हैं वो कैसे उस्तवार हों? वो इसी से ठीक होंगे। सूरह बकरा और आयतुल कुर्सी जो पढ़ेंगे, ये कुछ गंदे असरात हैं वो दूर होंगे तो आपस का टकराव भी ख़त्म होगा, कारोबार भी ठीक होगा। अल्लाह बेहतर करे। मौलाना साहब, इरशाद साहब के सवाल मेरे पास है। माशाल्लाह से 2 बेटियां हैं, चल नहीं पाती। देखिए, जुड़वा जो बच्चे होते हैं वो आम तौर पर कमज़ोर होते हैं, दोनों ही कमज़ोर होते हैं। और उसमें कभी कभी एक मजबूत होता है, एक कमज़ोर होता है। जी जी। लेकिन ये कमज़ोर हैं तो उसके लिए आप हिम्मत ना हारिए और कोशिश करते रहिए। सरसों के तेल पर या जैतून के तेल पर सुबह शाम 7-7 मरतबा अलहम शरीफ पढ़कर, आयतुल कुर्सी पढ़कर तेल पे दम कीजिए और तेल से मालिश कीजिए। उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला चंद दिन में थोड़ा थोड़ा फ़र्क महसूस होगा। और चलाने की कोशिश ज़रूर करते रहिए। बिल्कुल। और आजकल सर्दी का मौसम है, धूप में उनको चलाइए। अच्छा, कारोबार के लिए भी परेशान हैं? कारोबार के लिए इस्तिग़फ़ार करें, नमाज तौबा पढ़ें और ये देखें कि आपके कारोबार के लिए सुबह सवेरे जाना अगर मुफीद है तो सुबह सवेरे जाइए। जिस वक्त में कारोबार को बैठना ज़रूरी है, लंबा टाइम देना जो है कारोबार के लिए, दुकान के लिए बहुत अहम चीज़ होती है कि पूरा टाइम दें हम। कभी कभी ग्राहक कम आ रहे हैं इसलिए हम कम बैठते हैं, हम कम बैठते हैं इसलिए ग्राहक कम आते हैं। इसलिए आप अपनी ड्यूटी पूरी देते रहिए, ग्राहक अल्लाह ताला भेजेगा। 2 कॉलर हैं मौलाना साहब, खदीजा साहिबा हैं और सालार साहब हैं। खदीजा बहन, आप बताएं पहले, आप क्या जानना चाहती हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बताएं बहन। जी, मेरे 3 सवाल हैं, मुख्तसर में बताएं। सवाल ये है कि मौलाना साहब ने एक बार सफ़ेद बालों के लिए दुआ बताई थी, तो ज़रा उसको दोहरा दें। दूसरा सवाल ये है कि मौलाना साहब ने अभी कुछ दिन पहले ये बताया था कि सोने चांदी के अलावा जो दूसरी धातु के जेवरात पहनकर नमाज में कराहियत मतलब होती है, तो क्या वो उसकी कांच की चूड़ियाँ भी नहीं पहनना चाहिए? तो और तीसरा सवाल मेरा ये है कि 15 साल का मेरा भाई है जो पहले बहुत दूध पीता था, दिन में 2-3 ग्लास दूध पी जाता था, लेकिन अब वो दूध की तरफ देखता भी नहीं है। नजर है क्या है, जरा कुछ इसके बारे में बता दें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सालार साहब, आप फरमाएं, आप क्या जानना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
सर सवाल ये है कि जिस घर में शादी की तारीख पकड़ ली जाए और उसमें उस लड़के के माँ बाप का इंतकाल अगर दोनों में किसी का हो जाए तो फिर तारीख बढ़ा देना चाहिए, शादी टाइम पे कर लेना चाहिए। जी मौलाना साहब रहनुमाई फरमाए। सालार देख लिए अज़रुए शरा तो इसमें कोई ख़राबी नहीं है, लेकिन घर वालों के जज्बात की रियायत करते हुए अगर सब लोग इस बात को नापसंद कर रहे हैं तो अच्छा है कि बढ़ा दी जाए, वरना शरअन उसमें कोई ख़राबी नहीं है। ये दुनिया है, कहीं खैर खूबी कहीं हाय हाय, तो ये चीज़ें दुनिया में होती रहती हैं। एक तरफ रंज भी होते हैं, एक तरफ खुशी भी होती है, लेकिन अगर घर के लोग इस बात को पसंद नहीं कर रहे हैं तो उन लोगों को उनकी रियायत में तारीख बढ़ा देना अच्छा है, शरई तौर पर कोई रुकावट नहीं है। जी मौलाना साहब, खदीजा साहिबा का सवाल, सफ़ेद बालों के लिए दुआ उन्होंने जानी चाहिए है। बाल कह रही हैं कि हमने सफ़ेद बालों के लिए कोई दुआ बताई थी, मुझे तो ऐसा याद नहीं पड़ता कि हमने कोई सफ़ेद बालों के लिए दुआ बताई हो। और दूसरा ये कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया है कि सफ़ेद बाल जो हैं आदमी की बुजुर्गी की निशानी है, तो उससे गुरेज नहीं करना चाहिए। जब जवानी थी तो जवानी की नेमत अल्लाह का शुक्र करना चाहिए था, और जब बुजुर्गी के हालात पैदा हो रहे हैं तो उस पर अल्लाह का शुक्र करना चाहिए। लेकिन अगर कम उम्री में अगर ऐसा हो जाए, अगर कम उम्री में ऐसा है तो उसके लिए दुआ नहीं बताई थी। हमने ये बताया था कि शरान जो ममानियत है काला खिताब करने की, अगर इस सूरत में कर लें तो कोई हरज नहीं है, उसकी इजाज़त है। बहुत शुक्रिया। और कोई दुआ बालों के ताल्लुक़ से? दुआ बालों के लिए कोई खुसूसी दुआ ऐसी नहीं है, ये इस्तेमाल करें। और उसके अलावा सूरह फातिहा पढ़कर और वो बालों के ऊपर सुबह शाम 5-7 मरतबा पढ़कर यूँ करके दम करें और बालों पे फेर लिया करें। और जो उसके लिए जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं वो करते हैं। अच्छा, दूसरा ज़ेवरात के हवाले से इनका सवाल है, कांच की चूड़ियाँ पहन कर के नमाज़ अदा को। सोने और चांदी के अलावा दूसरे जेवरात पहनने की ममानियत तो है, मकरूह है, लेकिन नमाज नहीं मकरूह होगी। वो अमल मकरूह है, लेकिन उसके साथ अगर नमाज पढ़ ली जाए तो नमाज में कोई कराहत नहीं है, और शीशे की चूड़ियाँ पहनने में कोई खराबी नहीं है। एक सवाल और है इनका, 15 बरस का इनका भाई है, पहले बहुत दूध पिया करते थे और अब नहीं पीते हैं। बहुत मुख्तसर में मौलाना जी, साहब मुख्तसरन ये है कि उसको नज़र लगी है और बहुत सख्त लगी है, इसलिए किसी के सामने दूध न पिया करें, और सूरह फलक सूरह नास पढ़कर जब दूध पीना चाहें तो दूध पे भी दम कर दें और अपने ऊपर भी दम करके यूं हाथ फेर लें। चंद मरतबा ऐसा करेंगे तो रफ्ता रफ्ता दूध पीने लगेंगे, लेकिन एक तरफ तन्हाई में पिया करें। शाहीन साहब के सवाल हैं, यासिर और फरहीन के मानी इन्होंने जाने चाहे हैं। देखिए, यासिर जो है अम्मार इब्न यासिर एक सहाबी हैं, जी। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके ख़ानदान के ऊपर बहुत ज़्यादा जब ज़्यादतियाँ हो रही थी तो आपने फरमाया था सब्रन या आल यासिर मौइदकुमुल जन्ना, ए यासिर के ख़ानदान सब्र करो, तुम्हें जन्नत में तुमसे मुलाकात होगी। तो ये एक अच्छा नाम है, कोई हरज नहीं है। और फ़रहीन के माना भी अच्छे हैं, अगर उसको फ़रहीन हा से माने तो इसके माना जो है खुश के माना में है, तो खुश खर्रम नाम अच्छा है, कोई हरज नहीं। अच्छा, अक़ीक़े का मसनून तरीक़ा मुख्तसर में मुनासिब बयान फरमा दें। देखिए, ये पूछ रही हैं कि उसमें नियाज भी कर सकते हैं। नियाज तो अल्लाह के सामने उसको पेश करना है, तो उसमें अक़ीक़े भी करें और उसी में जो है इसारे सवाब भी किसी को करें तो कर सकते हैं। बहुत मुख्तसर में एक सवाल इनका भी बता दीजिए, तहज्जुद हाजत, नमाज हाजत। देखिए, तहज्जुद में नमाज हाजत पढ़ सकते हैं, किसी वक्त भी पढ़ सकते हैं, उसके लिए वक्त कहने की ज़रूरत नहीं, इसलिए कि वक्त की कोई पाबंदी उसमें नहीं होती। ज़ोहर बाद पढ़ें, मगरिब बाद पढ़ें, इशा बाद पढ़ें, तहज्जुद में पढ़ें, कोई हरज नहीं है। तहज्जुद की नमाज जब आप पढ़ते हैं उस वक्त भी तहज्जुद का वक्त कहने की ज़रूरत नहीं, कहें तो वो तहज्जुद का वक्त होता है। बहन को बहनोई परेशान करते हैं। देखिए, उसके लिए इनको या वदूदो पढ़ना चाहिए इनको भी, और इनके दूसरे घर वाले भी, इनके दरमियान मोहब्बत पैदा होने के लिए या वदूदो पढ़ा करें, इंशाअल्लाह ताला मोहब्बत पैदा हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, मेरी और तमाम नाज़रीन के रहनुमाई फरमाने के लिए। आज रिश्तों पर हमने बहुत खूब बातचीत की है। इंशाअल्लाह ताला कल एक नए मौजू पर हम आपसे रहनुमाई हासिल करेंगे। फ़िलहाल आज के लिए मौलाना साहब बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, राह नजात में बस इतना ही। अपने मेज़बान अतहर को भी इजाज़त दें। कल इंशाअल्लाह ताला फिर आपसे मुलाकात होगी। आगे आप देखेंगे 5 मिनट में 25 ख़बरें। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।